मडगांव पालिकेची सोमाराक आशिल्ली बसका जाली। सोनसोडो सावन ओल्या कोयराची येरादारी करपा संबंधी निर्णय घेवप, गटारां, कॉन्क्रीट रस्तो बांदप, जारी केल्ल्या सोपो निविदात मान्यताय दिवपाचो निर्णय घेवप अशा साबार विशयांचेर हे बसकेत चर्चा जाली। तशेंच अर्थीक नदरेन ही बसका जावन आशिल्ली। मारुया एक नदर बसकेत जाल्ले चर्चेचेर। आज स्पेशल मिटिंगेक आमचे 4-5 जेन्युइन इश्यू आशिल्ले। जेन्युइन इश्यू म्हळ्यार कशें आमी हे थोडे पॉइंट्स स्टँडिंग कमिटी घेवन पयलीं अप्रुवल केला आनी कोड ऑफ कंडक्ट खंयच्याय टायमार लागू शकता। ताका लागून हे म्हणजे फॉर एग्जांपल आमची डोर टू डोर एजन्सी सोप्याचो टेंडर हो आमी 31 मार्च पर्यंत टेंडर केलं इनएक्टिव्ह आसा। सो आफ्टर 31 मार्च मागीर तो काबार वता। ताका लागून ताजे पयलीं सगळें टेंडरिंग प्रोसेस जावपाक जाय। ताका लागून आमी स्पेशल मिटींग हे पॉयंट मुद्दाम घाल्या कारण कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार मागीर ते पेंडींग उरूंक शकता आनी आमी कितें सगळें पयलीं इन एडवान्स करून दवरप हें बरें। अचूक करून टायमार लागलें कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार उरतलें पेंडींग। तातूंत भितर एक मोठी गोश्ट म्हणटा ती गांधी मार्केटाची केस जी 2017 पेंडींग आशिल्ली ही पयर आमी आमचे एडवोकेट पराग राव हांचे हांव अभिनंदन करता परत एकदा कळ्ळें न्ही की ताणें कोर्ट एमिकेबली सेटलमेंट केली। जे 1 कोटी 10 लाख रुपया आमकां पडटाले ते आमी जवळ जवळ 47 लाखाचेर हाडलें। की आमी त्या टायमार 21 लाख रुपया डेपोजीट केल्ले जी केस चलताली ती ताचो इंट्रस्ट जावन ते 30 लाख जाले आनी आमकां 16-17 लाख भरून पळोवची पडटा। ती एमिकेबली केस आमी सेटलमेंट केली। सगळे फायनान्शियल मॅटर आनी फायनान्शियल मॅटर ज्या भशेन हांवें इन्क्वायरी केल्या आनी हांवें पळयलां स्पेशल मिटींग जर फायनान्शियल मॅटरान जर घेता जाल्यार ताका सगळे स्टँडींग कमिटीची सगळी अप्रुवलां जाय आनी स्टँडींग कमिटीचे मिनिट्स कावन्सील मिटींगे अप्रूव जाल्ले आसूं जाय आनी ते आमकां सगळ्यांक दिवं जाय। हे कारण हे सगळे फायनान्शियल मॅटरान ह्यो सगळ्यो वस्तू ना केल्ल्या कारणान आजची मिटींग इज नल एंड वॉइड, कायदेशीर प्रमाणे ना। सेकंडली बाकीचे ही जर मिटींगच जर नल एंड वॉइड म्हणटा जाल्यार फुडें मागीर तांणी सीओन रिपोर्टाक घेतला हांवें आनी ताणें फुडें सांगलां की अशें आसा आनी आमी घेवं जाता करता म्हणून त्या पद्दतीन ती केल्या। पूण आमी ते ट्रान्सपोर्टाचे हाजेर थोड्या गोश्टीचेर उलयल्यात कळ्ळें की ते चड हायर सायड जाता कळ्ळें। मागीर दुसरें तेंच्यांनी हें हाडलां सोप्याचें हाडलां। सोपो तेजे भितर जीएसटीचो जो 27 लाख आसा ते एडूच करूं ना आनी सोपो टेंडर करूं सोदता। ते कशें कितें कांय कळना आनी जे इस्टिमेट करूं जाय आशिल्ले वयर काम करपाचें ते इस्टिमेट हाडनासतना एक्स पोस्ट फॅक्टो म्हणून मागता। सादारण कितले कोटीचें काम कांय खबर ना, आमचे कडेन इस्टिमेटूच ना, जस्ट ब्लायंडली आमी पास करपाचें अशें म्हणून सांगतात। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।